diferentes experiencias, especialidades, están especializados en ciertos temas. Hoy tenemos con nosotros a Kripaniddhi Prabhu. Kripaniddhi Prabhu es un discípulo directo de Srila Prabhupada. Él se unió al movimiento en el año 1972 y tuvo la oportunidad, de hecho, de estar en Vrindavan Dham cuando Srila Prabhupada dejó este mundo. Él ayudó a excavar el lugar donde pusieron el cuerpo de Srila Prabhupada en Samadhi. Prabhu ha estado originalmente, bueno, él estaba se unió al movimiento en Estados Unidos, pero él estuvo aquí en la India en los años 80 predicando. Estableció un grupo de prédica en el Instituto de Tecnología en la universidad así más prestigiosa aquí en la India. Y el tema de esa sociedad en la universidad era el sintetizar la ciencia y la religión. Eso fue ya en los años 80. Prabhu ha continuado predicando en este ámbito científico por 30 años, o bueno, él lleva ya 50 años en el movimiento, probablemente entró en contacto con este tema anteriormente. Y hoy vamos a tratar acerca de la teoría de la evolución de Darwin. El título del tema es La duda de Darwin. Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Welcome, Kripaniddhi Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. So I just gave a brief introduction about your coming. So, but we would like to hear directly from you. First of all, you know, your coming to Krishna consciousness, some experience that you had that was remarkable to convince you, you know, to take up this path already like 52 years ago. It's a long time. So, le estoy preguntando que sería muy interesante escuchar directamente de él acerca de sus inicios en la conciencia de Krishna, si ocurrió alguna, estoy seguro que hubo alguna situación que fue especial que le causó a entregarse al movimiento. Ella lleva en el movimiento 52 años. Thank you very much, Prabhu, for inviting me for the Yatra Español. Muchas gracias por invitarme a este Yatra Español. I actually have relatives who are from Brazil and Portugal, so... Yo tengo parientes de Brasil y Portugal. I actually don't know, where were you born? Guayanas. Okay, en Guayana. Guayanas, which is... French? English speaking in South America. Okay, so él nació en Guayana, en la Guayana inglesa, Centroamérica. Yeah. So we immigrated to Canada when I was a teenager. Nosotros emigramos a Canadá cuando era un quinceañero. There's a big difference when you go to first world country, a lot of materialistic environment. You notice that people are not as friendly, they're not as sweethearted. So I noticed that when I was a teenager. Cuando nos mudamos a Canadá, yo noté un gran cambio. Cuando uno se mueve a un país así más opulento, con más riqueza, la gente no es tan amistosa y tan cálida. Y yo noté eso cuando nos mudamos a Canadá. So I think I was looking all the time, like, what's the purpose of life? I always inquired in my life about, you know, where the ants come from, where the animals come from, like that. So yo tenía muchas preguntas acerca de el propósito de la vida, de dónde vienen los animales, las hormigas. And in the 60s, and which was my teenage years, late 60s, 69, I was 19. You know, the Beatles were influencing the songs about peace and justice, social justice. So I was part of that young people youth movement of the 60s, for sure. A finales de los años 60, los Beatles estaban cantando acerca de la paz, había así movimientos sociales en la juventud y yo era parte de ello. We didn't really know what we were looking for, but we were frustrated with suburban life.
You work all day, come home, parents not happy, um, usually having drinks of alcohol and, no real happiness, but a kind of a vapid, conscious lifestyle, very dry. Nosotros no sabíamos realmente lo que andábamos buscando, pero sí estábamos incómodos con el estilo de vida de aquellos días. La gente iba a trabajar, venía a trabajar, los padres no estaban felices, había una insatisfacción así que reinaba, ¿no?, en la atmósfera. So Srila Prabhupada once said to us when we were preaching, he said, the hippies are our best customers. Prabhupada dijo que nuestros mejores clientes son los hippies. Because I was very detached from my family. I was experimented with psychotropic drugs, ganja and so on. And we were trying to find some kind of moksha, Entonces nosotros estábamos los hippies estaban muy desapegados de la familia, estaban experimentando con psicodélicos y había un poco como un deseo de encontrar algún tipo de moksha, de liberación. Their dharma, artha, kama, moksha. So America, Canada, they went through dharma, then artha, then kam, no happiness. So a lot of people in these countries where there's a lot of material facility for sense enjoyment, they get frustrated and looking for moksha or some kind of liberation, internal liberation, and some answers. We were looking for answers. En los Vedas tenemos dharma, religión, artha, desarrollo económico, kama, complacencia de los sentidos, y moksha, la liberación. En los Estados Unidos fueron a través de todas estas etapas. Llega la complacencia de los sentidos y no hay felicidad, entonces ya aspiras por la liberación, por una emancipación espiritual. Emancipación spiritual. Nice. So then most of us were experimenting with yoga, meditation. Bogus yogis were advertising and marketing all over North America. So we would visit different yogis, but then we met devotees. We'd meet devotees in the streets, and they had a beautiful persona, beautiful glow, and we all the same age. We're all the same age. So I was very impacted by these devotees, like Mahatma Prabhu is my president in Canada. Canadá, okay. Entonces, en aquellos días estábamos haciendo yoga. En Norteamérica en particular había muchos profesores de yoga que venían de la India, estaban haciendo así propaganda. Y cuando yo vi a los devotos tenían un brillo especial, eran de la misma edad que nosotros, eran muy atractivos. Y inmediatamente, claro, estuve captivado. En particular, aquí en aquellos días, Mahatma Prabhu era el presidente del templo de Canadá. Actually, before I even met Mahatma, I went to some big music festivals in America, Woodstock, and I got prasadam from devotees. Uh-huh. And people famous people like Bob Dylan and many people had been interfaced or had been in contact with devotees like Bob Dylan. Uh-huh. So this was all part of the whole movement, was the Hare Krishnas. They would do all the rock festivals. Mm-hmm. We get prasadam. So I was getting purified, and I was chanting Hare Krishna on my own before meeting, going to the temple or anything. Entonces, yo iba a muchos conciertos de rock. En aquellos días los devotos iban a distribuir prasadam a grandes conciertos como Woodstock, y era parte del ambiente de esa época que los rockeros, los que estaban cantando, tales como Bob Dylan, estaban en contacto con los devotos. Entonces yo ya había tomado mucho prasadam antes de encontrarme con los devotos así directamente en la prédica, e incluso estaba cantando Hare Krishna. So wherever I went, music festivals, all these groups, they always have prasadam. And then I'd meet devotees in Toronto. In the street, they'd sell me back to Godhead. I never understood it.
but there were many famous books that we were reading. So anyway, gradually I was chanting. Like I would go in the park and I'd chant for hours. Then eventually somehow I ended up at the temple and all devotees were so blissful. And I joined like that. In Toronto, huh? In Vancouver, which is west coast, west coast, north of Seattle and California. Yeah. Big hippie place. It was a big hippie town because during the Vietnam War, all the young people were going to Canada. To escape. They didn't want to fight. So this huge hippie. Entonces, después de haber tomado mucho prasadam en todos estos conciertos, yo me encontraba a los devotos en las calles de Vancouver y me daban la revista De Vuelta al Supremo que no podía entender, pero bueno, los devotos todos estaban extáticos, llenos de bienaventuranza. Y después yo iba a cantar Hare Krishna solo y cantaba por muchas horas y finalmente terminé en el templo. Vancouver en aquellos días era un lugar que había muchos hippies porque muchos estadounidenses se escapaban a Canadá para evitar el ir a la guerra de Vietnam. So when I joined the temple, Mahatma, he's American. About, I don't know, 20 to 50% were American devotees who joined. So we go on Sankirtan every day. But when I met Prabhupada in Portland, Oregon, we went to meet Prabhupada 72 June. He looked at us, he was very, very grave, and he said, Harinam Sankirtan is the Yuga Dharma. Distributing my books is also most important Sankirtan. He said this is Brihat Madanga, and his Guru Maharaj really emphasized on book distribution. And that time, everyone just doing Harinam, all day Harinam, BTG, back to Godhead, but no big books. So Prabhupada was very serious, and we got that message. Around 72, we started how to distribute Prabhupada big books, Wow. Krishna book, Bhagavad Gita. Impossible, we thought, such a big book in the street, So you were part of that. Yeah, the beginning, wave, ¿eh? yeah, the wave, yeah. Entonces en aquellos días los devotos iban a distribuir revistas, bueno, todo el día iban a hacer Harinam. En una ocasión fueron a Portland, Oregon, donde Prabhupada vino a visitar y Prabhupada dijo que Harinam era el Yuga Dharma y que en particular la distribución de libros es la mejor, el más importante tipo de Harinam. Y entonces los devotos estaban inspirados a distribuir los libros de Prabhupada, pero nadie sabía cómo distribuir los libros todavía, porque distribuir las revistas de Back to Godhead, de Vuelta al Supremo, era fácil, pero un gran libro de Krishna sí, y no se sabía. Estos son los comienzos de la distribución de libros en el occidente. Prabhu fue parte de ese momento histórico. That was a historic moment, in the Sankirtan movement in the West. Oh, yeah. So by December, we discovered Christmas. We started noticing people are shopping, and we go and we'd always carry a few big books. The person who really opened up started the revolution was Tripurari Maharaj now. He was Bhakta Tom. He was on the West Coast in Santa Cruz, near San Francisco. And he just learned, he started trying big books. And then he thought, I'll try the airport. So he was disguised. He would wear a wig and suit, like a suit. He wouldn't wear blue jeans, but he wore a suit and he'd go in near the bathrooms. So when men were coming out of the bathroom, he'd show them a book, and he was expert. So it just opened up, like back to Tom. He was doing like 30 Bhagavatams, 30 Gitas every day. That was a lot in those days. So then we lined up behind him, and he started teaching us, and showing us the way how to sell these books. So that's how it exploded in December 72. So en diciembre del año 1972, era Navidades,
la gente estaba gastando dinero y estaban ahí intentando ver cómo distribuir libros. Y en aquellos días, Bhakta Tom, que hoy en día es Tripurari Swami, él se vistió con un traje de chaqueta, con un peluquín y se fue a los aeropuertos y se metía en los baños, y cuando la gente salía del baño le ofrecía los libros y empezó a distribuir 30 Bhagavad Gitas, que en aquellos días era increíble. There's also a devotee in San Francisco. His name was Keshava, and his brother was Karandar. And they were special op military. They were like the Rangers, special ops in Vietnam. So he's like a real Kshatriya, but he started going door to door with the Krishna books, beautiful Krishna books. And wow, people were just buying them, you know. So San Francisco, of course, big hippie kind of city, very revolutionary. We called alternative city. So he also became, Prabhupada became very happy that Keshava Prabhu like was doing door to door and distributing Krishna books, sometimes like 30, 40 in a day. Entonces, en San Francisco también había un par de devotos de hermanos, Keshava Prabhu y Karandara Prabhu, y ellos iban a distribuir libros de puerta en puerta, y también empezaron a distribuir los libros. No sé si habéis visto, los libros de Krishna, los iniciales eran muy grandes. How much they weighed? That was like a kilo. A kilo. So, yo no sé exactamente cuánto pesaban, pero eran bien grandes. Pero la gente los compraba. Karandara Prabhu, él se convirtió, he became some kind of GBC or something, no? Karandara was expert in management. Very good manager. So he was GBC in the West Coast, California, and in charge of Los Angeles. And he had very good expertise, very good in organization. He was very serious guy. They were Americans, right? Yeah, they're both Americans, Keshav, and they were in the Vietnam War, special forces. So they had a lot of training. And that training was dovetailed into like organizing, mobilizing, organizing. Very expert, and he just raised to the GBC level. Los dos, Keshava y Karandara, venían de la guerra de Vietnam, de las fuerzas especiales. Eran kshatriyas, estaban muy bien preparados, y ellos ocuparon esos talentos en organizar el Sankirtan. De hecho, Karandara se convirtió en uno de los GBC, bueno, el GBC de la costa oeste de Estados Unidos. There is a very famous letter, right, that Prabhupada wrote to Karandara, and which he says that you know we have to train the devotees to be independently thoughtful and expert in all aspects of all aspects. Knowledge. Yeah, it's very famous. Wow. Hay una carta muy famosa a Karandara, Prabhu, creo que era Karandara, a lo mejor era Atreya Rishi, a lo mejor me confundo. Pero, anyway, había una carta famosa a Karandara, en la cual Prabhupada explica que los devotos deben volverse independently thoughtful, quiere decir que son libres de pensar, ¿no? Que tienen piensan por sí mismos y al mismo tiempo son expertos en diferentes aspectos de la práctica. Yeah, so that's how I joined, and for us, we were warriors. We were revolutionaries. It was more like, because I used to, read books by Che Guevara, and I also was approached by communist people in Canada. They have communism, America, on the campuses, especially in the U.S. They had so many guys dressed like Che Guevara, and they were like communism, and they, America's killing all their youth. Like every day on the news, dead bodies coming, and they would really focus on it. The media, very unpopular war, and young people growing up in a suburbia, wealthy family, sitting by the swimming pool, having French fries and Coke, and then they get a letter. Oh, you have to go to war. Yeah, and they just drop them in this jungle. And people are shooting at them. It was a big shock. Prabhupada said they weren't trained as Kshatriyas. They were Sudra. Prabhupada said that. So this was
situation. A lot of angry young people, especially angry young men, because at that time more men were going, young men were going. Entonces era la situación en Norteamérica en aquellos días, bueno, él como decía que los devotos eran un poco como revolucionarios y el ambiente era un poco también revolucionario. En aquellos días había mucha gente que seguía a Che Guevara, se vestía como Che Guevara, había mucho descontento debido a la guerra de Vietnam porque gente así joven, de media clase, que están acostumbrados a la buena vida, ¿no? Comiendo patatas fritas y bebiendo Coca-Cola, de pronto recibían una carta por el correo, venga, os tenéis que ir a Vietnam. Y como Prabhupada dijo, no eran kshatriyas entrenados, ¿no? Entonces iban allí y bueno, muchos de ellos morían, era constantemente en la noticia, venían fotografías y informes de gente joven muriendo en la guerra de Vietnam, así que la juventud estaba muy revuelta, ¿no? En contra de ello. So the environment was very fertile for people becoming devotees, very fertile. Entonces era un momento bueno para crear devotos, era un momento fértil, ¿no? El campo estaba fértil. And Krishna dropped Prabhupada right in the middle, 1965, like the peak of anti-war sentiment, civil rights movement for black people. Everything was going this way. A very radical time, rebellious, young rebellion, you know, against capitalism, against materialism. Prabhupada came into it, just descended into New York, you know, the Bowery. All these young people were there, kind of like myself. I didn't want to work in a regular job, so I would do things like selling art, hanging out with artists and musicians, and somehow just living in this kind of community of revolutionaries. Entonces era un momento, o sea, en el año 1965 había un gran movimiento en contra de la guerra, los derechos civiles de los negros, había la sociedad estaba bien revuelta, había mucho descontento y Prabhupada llegó justo en ese momento a Nueva York, en el centro de todo, y claro, por ejemplo, él no tenía ningún deseo de tener un trabajo regular y la conciencia de Krishna era como una buena acción. Yeah. So then Prabhupada trained us how to preach, made the intellectual class of man to introduce the Krishna conscious worldview. Entonces Prabhupada nos entrenó a cómo presentar la perspectiva de la conciencia de Krishna. So our worldview basically is that God is the original engineer, the original designer, and the creator of all species. And we are given knowledge from within. So our faith is by experience. Rajavija Rajagoyam Pavicham Idam Uttamam Prakshaksha, like from experiencing from within, Super Soul is giving us these realizations, how the universe is created. So Prabhupada, the first time I went a morning walk with Prabhupada, scientists, rascals. Entonces la perspectiva de nuestra perspectiva en conciencia de Krishna es que hay un supremo creador, que es el supremo ingeniero de todo lo que existe. Y now, because we're having more scientific, you have to give him shorter sentence. Okay. I get lost. So, el supremo ingeniero y, bueno, you can tell us. You got it? Yeah. So, you know, for example, in Harvard and MIT, which are the supreme educational places in the world, Oxford and Harvard, they actually call themselves, the professors call themselves the Boston Brahmins. Really? Yeah, they call themselves Boston Brahmins. They get the Brahmins from India. They stole the idea from India, which had Brahmins, you know. Así las universidades más prestigiosas del mundo, ¿no? Como Harvard en Estados Unidos,
Oxford, en el Reino Unido, los profesores o los catedráticos se llaman Brahmins, Boston Brahmins. They call Boston, Yes. Boston, USA. Yeah. So they call themselves Boston Brahmins. Se llaman a ellos mismos Boston Brahmanas, ¿no? Como los brahmanas de la India. Prabhupada, de hecho, creó a muchos brahmanas, ellos se llamaban así. Interesting, I didn't know. Yeah. So a lot of these guys in these universities are being kind of adulated or glorified as the great intellectuals that they know. They're called knowledge elite, the elite of knowledge people. Entonces todas estas personas se les consideraron como la élite, ¿no? del conocimiento y de la ciencia. And they're very atheistic, of course. Son Very atheistic. muy ateos, perspectivas son ateas. And basically their philosophy is, it's called empiricism. Su filosofía es empiricismo, That if we can reduce all reality down to the basic building blocks, podemos reducir la realidad a los mínimos bloques, building blocks, no sé cómo se dice, building block, la unidad, atoms, la unidad, molecules. la unidad más pequeña y irreducible, como es el átomo, la molécula. So there's nothing more than that in Y reality. no hay nada más allá de eso en la realidad. So life came from the bottom up. Entonces la vida viene desde lo más simple a lo más complejo. The Vaishnavas say life came from the top down. Y los Vaishnavas decimos no, que es al revés. La vida viene de lo más complejo a lo más simple. Handed down to Lord Brahma. Lord Brahma gave the knowledge to Vedavyasa, Narada Muni, El Vedavyasa, like that. conocimiento es transmitido desde Dios al primer ser creado del universo y después una cadena de maestros en una sucesión discipular que llega a nuestros días. So this idea of empiricism is very constricted. It's very restricted to matter and the laws of physics. That's all. Entonces, esta teoría del empiricismo está muy limitada a simplemente leyes físicas. So the intellectuals started introducing that there's no God. Entonces ellos, estos Boston Brahmanas, introdujeron la idea de que no hay un Dios. So then they needed some kind of a technology to explain how all the species came into being. Necesitamos una tecnología para explicar cómo las diferentes especies habían llegado a existir. This is called epistemology, or the foundation of what we think we know and the technique for what we think we know and what its constraints are. So their epistemology, the foundation of what they think they know, is basically matter and physics. Entonces esto se llama la epistemología, ¿no? La ciencia de cómo saber, de qué es lo que sabemos y cómo vamos a saber más. So of course the speculation has been stamped as authorized. They stamped this idea of Big Bang. Entonces ellos autorizaron esta idea de especular en los ámbitos científicos, vinieron con las ideas como por ejemplo del Big Bang. So there is an explosion, then the universe cooled down, and 3.8 billion years ago, life started to show up. Entonces hubo una gran explosión, el universo se enfrió y 3.8 billones de años la vida comenzó. So Darwin showed that there are many similarities between mammals and humans. There are many similarities between the various species, from simple to complex. Entonces Darwin demostró que había mucha similitud entre los, ¿cómo se llama? Mammals, se me olvida en español. Animals? Bueno, entre los animales y los humanos. Y entonces de ahí desarrolló la teoría. Mammals. So the argument that we put in
Sadaputa and Michael Cremo, Judah Karma, is that you have an engineer, a designer, and he designed the engine. And then you see the engine, first he makes a bicycle, motorbike, then later he makes a car, four-wheeler, then he makes a tank, then he makes like an airplane, finally he gets to a jet, and then finally he gets to a rocket that goes in outer space. Did they evolve from each other, or is there a common designer? That's our argument. Entonces, Sadaputa Prabhu, Drutakarma Prabhu, que son devotos que eran parte del Instituto Bhaktivedanta, ellos explicaron que es, por ejemplo, como si alguien construye una bicicleta, después construye una moto, después construye un coche, después construye una furgoneta, después construye un avión, después construye un cohete. ¿Quiere decir que el cohete ha evolucionado de la bicicleta o ha habido ahí un diseñador que ha diseñado el cohete de una manera independiente? So we repudiate and we generate an affrontal or argument against Darwin's theory of evolution by blind processes. The blind watchmaker, they say. Mother Nature is blind, and by chance or by luck, fortuity, we get different species. That's basically their idea. Entonces nosotros rechazamos ese argumento. Ellos presentan esta idea de la naturaleza ciega, blind nature, que básicamente de la nada crea todas estas diferentes especies, entidades vivientes. This comes from the argument. Isaac Newton, famous scientist, believed in God. So he made a kind of a clock with all the parts. And then his atheistic friend came into his house. And his atheistic friend said, "Oh, who made that beautiful clock?" It's a big clock with all the different parts moving, the hands going. And Isaac Newton said, "Oh no, just I heard an explosion. And then I came in and all these parts came together." So, Isaac Newton, que es bien famoso, ¿no? Creó la teoría de la gravedad. Él en su día, él construyó un modelo de un reloj así muy complejo y invitó a uno de sus amigos ateos. Él vino, vio eso y dijo, "Oh, ¿quién ha construido esto?" Isaac Newton dice, "Oh, esta mañana oí un ruido, hubo una explosión, cuando llegué aquí estaba todo ya manifestado." So Charles Darwin, he went on a boat, and the Beagle boat, and he went to Galapagos Islands, and he saw that the birds were isolated from the mainland, and their beaks were different. So his proposal was, nature changes. Shorter. Nature changes, okay. Entonces, Darwin fue a las Islas Galápagos, él tenía un barco, y él encontró allí unos pájaros que tenían el pico de una forma distinta a los pájaros de la tierra fuera de la isla, y entonces él empezó a desarrollar esta teoría. Just like, humans in Africa, they're different from humans in Europe, So it seems like nature can change they can evolve a little bit. So he kind of took that and he expanded it out. It's called extrapolation. I don't know what the Spanish word is. Igual, es la misma. Entonces, vemos, por ejemplo, que hay diferentes seres humanos, ¿no? Hay en África y él tomó esa idea como de que los seres se adaptan a su medio, pero él lo extrapoló para explicar la creación de las diferentes especies. So it's kind of a real leap of faith. So basically he went from just observing that the different species, they adapt to their environment, to speculate that, all the different species are a result of that kind of adaptation, right? Which is... Yeah, the example is you have a fish. The fish has a special kind of lungs. It takes oxygen out of the water. Yeah. Then slowly, the fins became little feet.
and then it climbed on the land, but then somehow the lungs adapted and they were able to breathe oxygen. So that's a huge jump. So that's what they're saying. Yeah, and also it will imply that the fish will stop existing, right? Because And it then is gradually the fish will become obsolete or but they don't. non-existent. They don't. They But they remain. don't. No, Yeah. no, that's another point. So then the idea was that, you know, like the fish, they have a special type of, perdón, la idea es que tienen los pescados tienen unos pulmones especiales que pueden extraer aire del agua, pero ellos gradualmente empezaron a salir del agua, las aletas se convirtieron en pies, empezaron a poder respirar fuera del agua. Pero claro, para que eso ocurra como hay un gran espacio, no es algo que se pueda demostrar, y al mismo tiempo el hecho de que los peces no han desaparecido, los peces continúan, ¿no? Si hubieran evolucionado en otra especie, pues ellos hubieran desaparecido, pero no continúan ahí. So let's take a look at this example. You have a fish. The eyes have been designed to see perfectly in water. When you go underwater, you don't see perfectly. Entonces los peces tienen los ojos especiales para ver dentro del agua, pero nuestros ojos no. So one scientist, he believes in God. He spent 14 years studying, can the genes gradually change, the genetic codes change, because now they have to design a new eye, a new lung, different parts. Entonces un científico por 14 años él estudió si los genes pueden transmutarse para cambiar los ojos, los pulmones. So many body parts change. Claro, de vivir en el agua a vivir en la tierra, tantas cosas del cuerpo tienen que cambiar. So they discovered in 1953, 1957, that is all based on the DNA, on the coding. Descubrieron en los 50 que todo tiene que ver con cómo está el DNA, el código del DNA, básicamente. Right. So this scientist just recently, about maybe like 15 years ago, he spent 14 years studying how possible is it to go, all the genes have to change now by random. They have to change randomly in the space. The entire universe is a space of probabilities, right? Now the genes have to mutate and go towards something that's useful, like a new proteins, new lung proteins, and so on. So he did the study. Entonces este científico estudió por muchos años cómo es posible, cuál es la probabilidad de que esos genes cambien su código para generar un nuevo tipo de pulmón, un nuevo tipo de ojo. So by computer analysis and by his bioengineering analysis, y mediante el análisis por ordenadores y bioengineering, ingeniería biológica, perdón. The odds against it, or the odds to get that, is 1 chance in 10 trillion. So 1 chance you get. La probabilidad de que esos genes muten de esa manera, de acuerdo a estos análisis, es de 1 entre 1 trillón, entre 1 trillón, entre 1 trillón. O sea, es un número incalculable. It's an incalculable number, practically speaking, right? Yes. So no self-respecting scientist can accept this kind of probability. Ningún científico respetado puede aceptar esta probabilidad. In fact, we had some other body who was telling us that recently there was this discovery that showed that it was impossible. Yeah. In science, they don't want to say impossible. There's always a chance, right? But a chance is laudable. And all the big computer scientists in like MIT, they have used their supercomputers
for what is called the probability. Mm, And the probability is so small they can't accept it. Even they don't believe in God, yeah. but they said we cannot accept that. MIT es en Massachusetts. Massachusetts Institute of Of Technology Technology. is the top, top in the world. Entonces, en Estados Unidos, la universidad más prestigiosa, que quizá es más prestigiosa a nivel mundial, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, ellos han estudiado la probabilidad de que esto ocurra. De nuevo estamos hablando de que esos genes cambien y es prácticamente imposible. No quieren decir que es imposible, porque siempre mantienen la idea de que, bueno, puede que haya una posibilidad, pero la probabilidad es mínima. So the question will be then, if it's so obvious, that is something highly improbable, why still the theory, which is also a very obsolete theory, because also another point is about the cell now, that the cell, according to the time that Darwin was alive, and now it's changed completely. So why still is being taught in the schools? Why still is being accepted? Entonces, si un instituto tan prestigioso como el Instituto de Massachusetts de Tecnología, si los científicos han llegado a esa conclusión de que la probabilidad es mínima, entonces la pregunta es ¿por qué todavía hoy en día esta teoría de Darwin es una teoría aceptada, una teoría que se enseña a las escuelas, una teoría también que estaba basada en unos experimentos científicos que hoy en día están obsoletos, son viejos? El entendimiento que Darwin tenía de la célula y el entendimiento que hoy tenemos es muy diferente. ¿Cómo es posible? So the thing here is that atheism is a religion. It's a belief. It's a belief, a faith, and their faith is the driving force, the driving engine. Their faith in no God is the driving engine for whatever they want to speculate about. Entonces, la idea es que el ateísmo es también es un tipo de, ¿cómo se dice? Belief. Hay que creer. El ateísmo no es una ciencia, es una creencia. Esa es la palabra que buscaba, una creencia. Y como es una creencia, estos científicos que son ateos, ellos van, esa creencia de que no hay un Dios es la base de todo tipo de especulaciones para explicar la naturaleza del universo. Just like their tiny Hiranyakashipus. Son como pequeños Hiranyakashipus. Lord Brahma told Hiranyakashipu, "Oh, I can't make you immortal." El señor Brahma le dijo a Hiranyakashipu, no te puedo hacer inmortal. He was afraid because his brother was killed by God. Él estaba un poco preocupado, asustado, porque su hermano había sido matado por Dios. So now he's trying to carve out his own immortality. He just can't give up. So, don't kill me in the day, don't kill me in the night, not by anything living, not by anything like this. So, entonces él estaba ideando, creando una manera en la que él pudiera ser inmortal, ¿no? No me mates por la noche, ni por el día, ni dentro, ni fuera, ni por un ser vivo, ni un ser muerto. So these atheistic scientists, it must have happened by natural, they say natural causes. Entonces estos científicos ateos están convencidos que debe de haber ocurrido por alguna causa natural. So maybe in the laboratory, they can make, say, a protein molecule. Entonces a lo mejor en los laboratorios ellos pueden crear una molécula de una proteína. Or amino acid. O un aminoácido. Building block of a protein. Que es la proteína está formada de aminoácidos. Then from there they just expand. Oh, look, we discovered. And then they go to the media, who knows nothing, and they just drive it up. They hype it up. Hemos creado, we hype it up. Yeah, look, we found. They find a little thing, then they extrapolate, they hype it up and put it in the media. Oh, a new discovery, how life began. So they make, ellos crean un aminoácido o algo así, y ellos ya piensan, bueno, esto ha sido un gran descubrimiento, la vida viene de estas moléculas que hemos creado artificialmente. But
My question will be there that an amino acid, is it life? Amino acid is a molecule, right? Entonces la pregunta es, ¿un aminoácido es un ser vivo? Y él It's, dice que es una molécula. it's a tiny part. It's just like you're building a house and now you need some bolts. Es como si creemos que construir una causa y necesitamos y creamos una tuerca, ¿no? Oh, look, I have some bolts, you know. Tenemos I have some algunas bolts. tuercas. Then the other question, do those bolts work? Y la otra pregunta sería, ¿esas tuercas funcionan? They took some chemicals in 1953, Miller-Urey experiment. They made some amino acids, but they weren't functional. Entonces ellos en los años 50 crearon unos aminoácidos, pero no eran unos aminoácidos que funcionaban. Because these molecules, they have to be very specific to support a cell. Entonces estos aminoácidos tienen que ser muy específicos para poder crear una célula. It's almost like you're making a car. Oh, look, I made a wheel, but it's a bicycle wheel. Es como si yo digo, mira, quieres crear un coche y dices, mira, he creado una rueda, pero es una rueda de una bicicleta. Is it going to support the weight of a car? ¿Va a poder tener o sostener el peso de un coche? No. Same idea. Those amino acids are called, that they produced, a few, were called racemic. Racemic cannot support a protein in a cell. Entonces esos aminoácidos que ellos han construido se llaman racemic en inglés, no sé en español, y no son suficientemente fuertes como para contener a una proteína. If they tell you any different, they're lying to you. But why they call them amino acids? And they're not really amino acids. They're amino acids, but they're not the function you need. They're not the function. They're very specific. In other words, when Krishna designs, it's extremely specific. They have to be what is called chiral. Chiral means handed. Like molecules in the cell, 90% are chiral, means they have a mirror image of one side is a mirror image of the other. You put your hand in front of a mirror, you see the right hand, you see a left hand. That's chiral. Chiral is a Greek word, means handed. So in the molecule, a functional. So, la pregunta, yo digo, bueno, ¿son aminoácidos o no? Dice, sí son aminoácidos, pero son unos aminoácidos que no están diseñados. Cuando Krishna diseña estos aminoácidos, lo que se llama kairo, creo que es una palabra griega, en las cuales es algo técnico, yo sí tampoco estoy muy seguro cómo funciona, pero que hay como un duplicado, ¿no? Y estos aminoácidos que los científicos creaban no eran este tipo de aminoácidos suficientemente capacitados para sostener una célula. So after all that, thing, they have been able to create this amino acid, not a protein, not a cell, right? Okay. That was 70 years ago, 1953. Eso fue hace 70 años y construyeron un aminoácido imperfecto que todavía no han podido construir una proteína ni una célula, ¿no? How much progress has mankind made since 1953? Entonces, en 70 años, ¿cuánto progreso han hecho? Satellites, rockets. Y en los últimos 70 años se han construido a nivel material, ¿no? Ha habido mucho avance, ¿no? Cohetes, satélites, pero a nivel, on the level of living things, no progress. Not even close. They're actually every year, if this is the goalpost moving away because they discover more inside the cell. More complex, right? More complex, more difficult. So the goalpost is actually moving away. So the goalpost is to create life, right? Yes, the goal is how to make a living cell. Simple. Yeah. Give me a germ, amoeba, E. coli in their stomach, just one cell. Entonces la meta era de crear la célula más simple, ¿no? Una ameba pero esa es la meta, y a medida que la ciencia va avanzando, esa meta está más lejos porque se dan más cuenta de la complejidad
de una célula. And that's one thing, for what I seen before, they explained that the knowledge that Darwin had of a cell, it was very, very limited to what the knowledge that we have today. 160 years ago, Darwin thought that a cell was a bag of plasma, just plasma, like jello. And okay, so by the external environment, you got different cells full of plasma and they could do different functions. That was his idea. Entonces, la idea es de que, o sea, cuando Darwin, hace 160 años, su concepto que él tenía de una célula era que era una bolsa de plasma. Pero ahora, hoy en día, tenemos un conocimiento de la célula muchísimo más desarrollado. Now, we're talking biology here. This is only one of their problems. Now the cell is a factory. It's a factory. It's so complex. Entonces, la célula hoy en día es como una gran industria, como una gran fábrica, muy compleja. Yeah, you go inside a very advanced factory in the Western world or anywhere. Highly complex, so many machines have to work in coordination, so many parts, very specific, called fine tuning. Es como una fábrica muy avanzada hoy en día que tiene tantas máquinas, todas están muy afinadas para funcionar coordinada. Eso, la célula es así. So the regular, normal people and students, they're just being fed this lie that we got life from some chemicals and some lightning called the primordial soup model. Mm-hmm. It's in the textbooks, even in the universities. Oh yeah, somehow, some under a rock, some soup, some big lake somewhere. Entonces, los estudiantes hoy en día en la universidad incluso enseñan este concepto de que la vida viene de la materia, de que hubo una sopa primordial en la que ahí se manifestó la vida. So the chemists and the biologists who were top chemists, they know. Entonces los científicos que están los más especializados, ellos saben. They know that this is a big problem and they can't solve it, not within 100 years. Even their students and the students of their students will never solve this problem. How did life come about? Entonces ellos saben que el solucionar o el entender cómo la vida proviene de la materia es un problema que no van a poder resolver ni siquiera sus estudiantes ni los estudiantes de sus estudiantes. But there's a very political force within the scientific community. And if you go public, you lose your tenure. Y entonces hay una gran influencia política dentro de la ciencia. Y si tú, hablas más de la cuenta, pues puedes perder tu posición. Most research scientists require grants. Porque la mayoría de los científicos necesitan alguien que los patrocine. So they have to toe the line of orthodoxy. Entonces ellos tienen que seguir la línea así ortodoxa que se ha presentado por los últimos 150 años. Many scientists have put things in print for their peers, which contradicts their theory of evolution. Muchos científicos han puesto han escrito tesis en las cuales contradicen la teoría de la evolución. And they suddenly find they lost their jobs. Y han perdido sus trabajos. So then, who is, because it sounds a bit like a conspiracy theory, because it's, the whole world, you have like some, scientists in Nigeria and they are all conspiring with the scientists in the US. Yes. So how do we, it sounds a bit difficult to believe that that's the case. All the scientists are under a strict hierarchy. Yo preguntaba que es un poco difícil de creer que todos los científicos alrededor del mundo están como conspirando que no, que la teoría de la evolución es verdadera, ¿no? Y responde que hay una jerarquía en el mundo científico global.
So they're all on this bandwagon, like a wagon, that life had to come by unguided, unnatural, unguided forces, unguided, specific, undesigned, Entonces just todos by están random bajo la forces. creencia de que la vida ha surgido de la materia, así sin ningún tipo de una fuerza, una guía superior. So most professors and scientists, they have to put out papers in their investigations. Todos los científicos tienen que escribir papeles, tesis en sus investigaciones. So one professor, once she was a geologist. This is one example, many examples. Hay muchos ejemplos. Voy a contar un ejemplo de una persona que era geóloga, una geóloga. They discovered in Mexico a Huayalaco site where they discovered modern artifacts like spears and cups and so on. Entonces ella encontró artefactos modernos en México. So the the authorities of the knowledge, they sent this team down there, and they did some what is called dating program, uranium dating, fission tracking dating, some carbon dating, 4 kinds of dating on the strata and on the nature and quality of these artifacts that they found. Entonces hicieron un análisis científico, 4 tipos de análisis científicos con uranio y varias cosas para determinar la antigüedad de todos estos artefactos. So when they dig down, archaeologists dig down, there's different stratas. Entonces los arqueólogos excavaron diferentes niveles. And it represents, 1 million years ago, 5 million, 10 million, like that. It's called stratigraphy. Entonces hay diferentes como capas que demuestran diferentes etapas de antigüedad. So this lady, in her innocence, she was expert. Entonces esta señora, que en su inocencia era muy experta, with her team, they did the dating tests with the various chemicals and so on. Con su equipo y determinaron la antigüedad de estos artefactos. And she came up with an age of 250,000 years. Y ella encontró que estos artefactos tenían 250,000 años de antigüedad. This would totally sink the boat of Darwin. Eso por completo destruye o como hunde el barco de Darwin. It completely debunked the hierarchy or the different classes of human beings who lived in what we call the modern world. Entonces esto también derrota la idea de los diferentes tipos de seres humanos que han vivido en el mundo moderno. So the hominids, or the human beings, appeared in the new world, they say 50,000, maximum 100,000 years ago. Entonces ellos sostienen la idea de que los seres humanos aparecieron hace 50,000 años o máximo 100,000 años. So what happened was she put it on print and she sent it out to the various science magazines, very prominent magazines like Nature, like Science. Entonces esta señora lo escribió, lo puso en papel y se lo mandó a grandes revistas y científicas alrededor del mundo. She's honestly following what science is telling her. Y es honestamente siguiendo lo que la ciencia le enseñó. Based on her training. Basado en su educación. And her instruments. Y sus instrumentos. Of investigation. De investigación. She lost her job. Perdió su trabajo. Then the scientists, the American scientists who have the most authority and most power, they called the Mexican what they call Geographical Society of Mexico. Los científicos estadounidenses que tienen mucha influencia llamaron a la escuela arqueológica en México y le dijeron. Eventually they shut the whole site down. Cerraron el lugar donde estaban excavando. And they built like a housing project on top of the site. Y construyeron una urbanización encima. There are also some archaeologists, or what we call paleontologists. También hay arqueólogos que se llaman paleontólogos.
in Argentina, en in Argentina, Chile. Chile. They discovered modern man very long time ago, like modern utensils, modern También descubrieron hombres tools. modernos, vieron sus instrumentos, sus herramientas, And they kept to the dates that they were trained to use, the instruments. They kept to those dates 300,000 years ago, 200,000 years ago. Those persons were completely pushed out of the scientific community. También descubrieron que estos instrumentos tenían unos 200.000 años de antigüedad y también los echaron de la sociedad de arqueólogos. So one loses one's career, one loses one's future. Entonces uno pierde su carrera, su futuro. And sometimes they're even, scandalized in the newspapers, in the media. They're rejected from, conventions and so on. They're banned from conventions. Básicamente ellos se convierten en, o sea, lo echan no pueden participar en convenciones ni nada. But at the same time, I will play the devil's advocate, okay? There is some cases like this. How do we know that these people are actually telling the truth? So, Yes. Yo juego un poco como abogado del diablo, ¿no? ¿Cómo sabemos que estas personas realmente, esa investigación que dice que han encontrado 200.000 años de restos de seres humanos avanzados hace más de 200.000 años, cómo es posible que ellos no estén engañando también? Well, first of all, there's hundreds, if not thousands, of these findings now all over the world. Primero que nada, hay cientos, si no miles de estos casos alrededor del mundo, where they're finding fossils, human remains that reflect a very ancient strata, but a very modern, what they call morphology. Like this is a Homo sapiens, this is a Homo erectus, but they found it 2 million years in what is called the Pliocene or the Miocene age. These are like millions of years ago. So they found this all over the world. Okay, so they found like even millions of years ago rest of human skeletons. Yes, they find. So ellos han encontrado restos humanos con millones de años. So what the scientific community does is they'll take these findings. A lot of times it's miners will find these things, and then they call the Geological Society. Normalmente son mineros los que encuentran estos restos, entran en contacto con la sociedad geologista. Like a mining company, they were mining coal in near Chicago, Illinois. And they come upon a big lump of coal. When they broke it, they found an ancient golden necklace. So immediately they called the Geological Survey and they documented everything. How old is coal? It's like millions of years old. A coal deposit is called a carbon. En Estados Unidos encontraron en una mina, encontraron una pieza así sólida de carbón. Cuando la rompieron encontraron un collar de oro. ¿Cuán antiguo es el carbón? ¿Cuán antiguo? I don't know. How old is carbon? Carboniferous, 300 million years old. 300 millones de años. They've been finding many of these things. I have a list. So we're not talking now of 200 and 300,000 years old. Talking about millions. 300 million Carboniferous age. Entonces, este carbón son 300 millones de años. Entonces, no estamos hablando ya de 200.000 o 300.000. Que recuerden, according to Darwin, is 50,000 to 100,000, ¿no? In the modern, what we call the New World. De acuerdo a la teoría de Darwin, el ser humano tiene una antigüedad de unos 50.000 a 100.000 años. Entonces, esto refuta por completo esa idea. So what the devotees have done, Michael Cremo and Richard Thompson, they've taken all documented evidence from natural museums of natural history around the world, and they've taken a microscope
onto their findings, onto these findings, and they've documented. This is documented fossil findings. I can show the book. So Yeah. en este libro, es un libro bien famoso dentro de ISKCON, no sé si se ha traducido al castellano, se llama La historia oculta de la raza humana y son dos autores, Michael Cremo y Richard Thompson, Druta Karma Prabhu y de hecho Druta Karma lo hemos tenido en Mayapur TV español una vez y Sadaputa Prabhu. Y ellos fueron a través de investigando diferentes restos de diferentes. These were in museums or where were these? It's called Museum of Natural History. They have them all over the world. So ellos fueron a diferentes museos y fueron revisando estos restos arqueológicos y muchos de hecho, pues como dice, refutan la idea moderna de la aparición del ser humano. These are the big intellectual temples of the world. The Smithsonian in Washington. Smithsonian es uno de esos museos, se llama Smithsonian en Royal Washington. Society of Natural History in London, England. Royal Society of Natural History en Inglaterra. La Sociedad Real de Historia en Inglaterra. The Museum of Natural History in Stuttgart, Germany. Otro museo de la historia natural en Stuttgart, en Alemania. All over the world, they have these these monuments of atheism. Entonces, en todos estos lugares tienen lo que son como monumentos del ateísmo. It's a very powerful community of atheists. Es una comunidad muy potente de ateos. Pero just so I get it clear. So these are monuments of atheism because they're trying to prove that that humans are only that old. What they're doing is, what they show in these museums of natural history, lo que ellos muestran en estos museos de historia natural, it's supporting their religion. Es apoyando su religión. That there's no God. De no hay un Dios. And just simply by natural forces, simplemente por las fuerzas naturales, natural selection on genetic mutation, la selección natural y la mutación genética. It's very obvious that from primitive species we got humans. Es muy obvio que de una especie así primitivas los seres humanos han evolucionado. If they do find fossil evidence, y si ellos encuentran una evidencia de un fósil that contradicts their picture of que life, contradice su historia, what they do is they filter it out. It's called knowledge filtration. Entonces ellos filtran esa evidencia. They do keep the fossils, but they keep them in the back. Entonces ellos guardan los fósiles, pero los guardan a un lado. Entonces ellos they went for those fossils. Is that what they did the findings, they did the archaeology. Entonces Michael Cremo o Druta Karma Prabhu y Sadaputa, ellos fueron a buscar esas evidencias arqueológicas. So Michael Druta Karma and Sadaputa, they go to these museums of natural history and they invoke the law of freedom of information. Entonces ellos fueron a estos museos y solicitaron la ley de la información libre. So they get the papers on who discovered it, which paleontologist discovered it, what he wrote about it. Entonces ellos obtienen los papeles, los documentos que demuestran qué paleontólogo había descubierto un fósil en particular, lo que habría escrito al respecto. So these papers are highly official. Son documentos oficiales. And then they have other papers that might like contest. Y entonces tienen otros documentos que contradicen. But those papers have to be accompanied. But it certainly holds in the light of doubt some of the contests, some of the what they call polemics or arguments against those findings. So there's these papers, but basically they'll find these artifacts in like various very ancient like. Entonces they don't
For example, just going back to the example of that lady that you say in Mexico. Okay. Do their findings get recorded or they get thrown out? They have to keep them in They print. keep them. They keep them in And print. they keep within the contest. And it's held The in refutation. file. Okay. Everything's held in file. What they do is say, oh, you know, you made a mistake, or maybe they're what they call different layers. One layer may have somehow during the last big flooding caused one layer to go above another layer. Is a wrong order layer. They have all these foolish speculations. Entonces, en todos estos museos existen estos documentos oficiales de los arqueólogos, de los paleontólogos. Junto con los documentos y la información que ellos proveen, existen también otros documentos que pueden contradecir esos descubrimientos. Y bueno, hay todo tipo de teorías que ellos pueden crear para refutar esos descubrimientos. Bien. So when we look at fossil records, that this book is about human origins. Entonces, cuando nosotros miramos esos fósiles humanos, Now, when they've investigated all creatures, all what they call phyla. Phyla means basically categories of creatures with a vertebrate, creatures without a vertebrate, different categories. There's 4 different categories of phyla. So phyla means an animal that they... entonces ellos buscan diferentes tipos de vertebrados e invertebrados. Se llaman phyla, that could be connected somehow with the human race, right? What they do is they'll dig down, say Cambrian age. Cambrian age, the Cambrian strata, what they call the Cambrian Entonces hay period. diferentes estrata, yo no sé, estratos, si se dice Period, estrato, period, like period, a- okay. okay. So hay diferentes periodos. So Cambrian period is 540 million years ago. Entonces el periodo cambrio, ¿cuánto? Sorry, how many? How old? 540. Million. Entonces este tiene 540 millones de años. There was a sudden appearance of many different animal, and you can say body forms or body designs, animal forms, different types, each one extremely distinct from the other one, suddenly appeared in that period of rock. De pronto en ese periodo aparecieron diferentes restos de diferentes seres vivientes muy distintos al mismo tiempo, todos aparecieron. So then they were looking for, oh, there must be some ancestors in Precambrian. Precambrian is 600 million years ago. Entonces debe haber tener sus ancestros, que sería en la era precambria, que serían unos 600 millones de años antes. So they dug down into Precambrian period. Entonces continúan con las excavaciones para buscar. So just also for my clarification and everybody's clarification, these different Precambrian or the different stratus, this is called in terms of the depth in the earth, or how do you? Yes, the depth. They'll go to a cliff, for example, and they'll see different types of, they'll have clay, sand, rock, and they'll So you're talking of like kilometers down, or? It may be like 300 feet down, it may be 50 feet down, but they can identify with their dating mechanisms, their dating tools. Well, how old is this? Entonces, a través de las herramientas que ellos tienen, ellos pueden profundizar en el terreno y determinar si esos fósiles pertenecen a una era en particular. Sometimes it's a kilometer down. Puede que sean incluso 1000 metros de profundidad. Like the coal mine. Como una mina. So when they looked at the Precambrian period, cuando miraron esta era precambria, there was no fossil evidence of ancestors. No había ninguna evidencia de ningún fósil de un ancestro. They call them precursors. Lo que llaman precursores. There was no intermediary precursors, none. No había ningún precursor intermediario. So Darwin's tree of life, suddenly there's a big gap here. Entonces en el árbol de la vida de Darwin hay un espacio vacío. And right here at the tip, they're finding
so many phyla, so many distinct, complete morphological forms. Pero en el periodo Cámbrio, sin embargo, encontraron todas estas diferentes formas morfológicamente completas que existían. So then they had to call it the Cambrian explosion. It's famous. Cambrian explosion. Lo llaman la explosión. Yo espero que lo esté traduciendo bien, cambriana o cambria, no sé. It's the abrupt appearance of many different animal forms. Es la aparición así abrupta de pronto de diferentes formas animales. Anatomically distinct from each other. Anatómicamente distintos de cada uno. You have jellyfish over here. Tenemos las medusas. You have trilobites over here. Completely different body. Diferentes tipos de cuerpos, de entidades. Plantas. You have like whales or fish, ballenas, like that, pescados. Like this. So they kept investigating over the last 160 years, and they're finding that in various periods, rock periods, sudden abrupt appearance of various types of creatures, like Eocene period, 55 million years ago, sudden appearance of mammalian body plans, like mammals, vertebrates. En diferentes periodos, what was the name of that period? Eocene period. En el periodo Eoceno, me imagino que se llama, encontraron diferentes mamíferos. Esa es la palabra que estaba buscando antes, mamíferos. Then you have Devonian revolution, that flowering plants appeared suddenly 400 million years ago. En otras épocas, hace 4 millones de años, encontraron diferentes plantas. So, just so I'm going a little higher, yeah. I get in context. Okay. So all these discoveries led to believe what? What do we prove? What they're discovering is not a gradual progression of intermediary forms. Okay, so entonces lo que esto demuestra es que no había una progresión gradual de especies, porque estas especies aparecían estos fósiles aparecían en diferentes periodos completamente desarrollados y no había ningún precursor. They love the trilobite. It's a famous Trilobite. It's a creature that looks like a crab, basically. Ellos le gusta mucho es como un cangrejo, trilobite. And they found the many fossils, trilobite fossils, 535 million years ago. Encontraron muchos fósiles de esos trilobites o trilobitos o como se llamen, que tenían más de 500 millones de años de antigüedad. So they figured, okay, this trilobite, first of all, it's going to evolve into a more sophisticated creature. Entonces esta trilobite va a evolucionar en algo más sofisticado. But that's not the case. Pero no es así. They have crabfish in the ocean that has a history of Precambrian history of 2 billion years. Entonces, hoy, nowadays, and they're still finding these crabfish that alive. Looks like a trilobite. Alive. Yeah, they have exoskeletal form, like the skeletons on the outside, not the inside. Like a crab has a skeleton on the outside, like that. They're still. Entonces, todavía hoy día, tal como hablamos, existen cangrejos en el océano que tienen unos 2 billones de antigüedad. So, we see that some of those like creatures have survived 2 billion years. Yeah. But some of them haven't. Right. Some species have disappeared in the fossil record. Entonces, yo pregunto, ¿hay algunas entidades, algunos seres que han sobrevivido 2 billones de años, pero algunos no? But Darwin's greatest fear was that there wouldn't be this tree of life shown in the fossil record from primitive, then there's intermediate, because his theory demands gradual change. Very Entonces, gradual. La teoría de Darwin requiere un cambio muy gradual.
y su mayor temor, his greatest fear was basically there must be very gradual progression of say a creature with a light sensitive cell. por And then- ejemplo, si hay una célula que es sensible a la luz, But by genetic mutation and natural selection, entonces debido a la mutación genética y la selección natural, that creature would gradually develop very advanced, eye technology. entonces esa célula gradualmente desarrollaría una tecnología de un ojo así avanzado. So you'd have in the fossil records primitive, then it's gradual Entonces over millions en of los, years. los récords así de fósiles habría algo muy poco desarrollado, un poco más desarrollado, un poco más desarrollado, todo muy gradual. And gradually some creature would branch off and become a trilobite, which has very advanced eye Y technology. de ahí una criatura que aparecía como el cangrejo este que tiene una visión muy avanzada. Mhm. So, like I say, there was abrupt appearance of various species Pero de acuerdo a los récords, a los encuentros, a los fósiles que se han encontrado, hay aparición de diferentes criaturas abruptamente, no de una manera gradual. I'll quote a few. Avian explosion, sudden appearance of birds 66 million years ago. No, what they call precursory intermediates. Hace 60 y tantos millones de años también aparecieron muchos fósiles encontraron fósiles con más de 60 millones de años de pájaros, también sin encontrar los precursores, ¿no? For example, the birds already had their full skeletons. Tienen el esqueleto completo. Yeah, all their body parts already fully designed and created. It was Completamente diseñados y so when we see pictures of ancient creatures, or Yeah. even the dinosaurs and all that, Right, and right. they are no longer with us. How do we understand this? Because This- that will in yeah. one sense indicate that the natural selection is true, no? Maybe. It could also mean that due to certain events, like there was a great flooding, there was a great So la pregunta era de que nosotros vemos que muchas especies están extinguidas, ¿no? Y eso podría ser como una prueba para demostrar que sí, la selección de las especies, como proponía Darwin, es cierto. Pero dice que no, que podría ser, Yeah. pero que ha habido también diferentes circunstancias, ¿no? Como una gran inundación que hubo en el planeta. They say that there was a glacial age, that the dinosaurs got wiped out by this glacial age. Hubo una era glaciar I y don't have. los dinosaurios desaparecieron en esa época. That would be hundreds of million, maybe 100, 200 million years ago. The dinosaurs got wiped out by these glacial eruptions in the surface of the earth. That's their speculation. They claim this. Ellos especulan que hace unos 100, 200 millones de años hubo una era glaciar donde los dinosaurios desaparecieron. So that's their speculations, and also certain creatures or species can become extinct. Ciertas especies pueden también extinguirse. But one of the most famous biologists, zoologists, evolutionary scientists, Ernst Mayr. Uno de los más famosos zoologistas, evolutionary biologistas, él se llama, what's his name? Ernst Mayr, he's famous. Ernst Mayr. He said that the most damning argument against evolution dice que el argumento más fuerte en contra de la evolución is the extreme persistence of very primitive creatures still in existence in the Pacific Ocean, in the Atlantic Ocean. El hecho de que hay entidades vivientes muy, muy básicas que hoy en día todavía existen. ¿Por qué no han evolucionado?
because we Yeah. need to wind up. Wind it otherwise- up, okay. So I'm So just this is- thinking. I'm thinking that, like, there is so much evidence, scientific evidence against evolution, Yeah. and there is so many new scientists coming up. Is there any hope that at one point the narrative is going to change? Because sometimes we hear about famous scientists that they were atheists their whole lives, and they were like very adamant that there was no God, and then they have a change. Yes. I don't remember the names, but I know that very, very prominent atheists, they change to theists. So, and now that we live in a world with the internet, it's very hard to keep information hidden like before, no? Yes. So there is some hope that, or you think it's already changing, the narrative is changing, or It's a good idea. la pregunta es, vemos que hay tanta evidencia en contra de la teoría de la evolución, nuevos científicos, nuevos descubrimientos. Vemos también muchos científicos, escuchamos de científicos que eran grandes ateos, pero han cambiado, se han vuelto creyentes. Hay alguna esperanza de que haya un cambio en la narrativa que hoy nos presentan los científicos, de que la vida viene de la materia. En particular ahora, hoy en día, con el internet, es difícil de esconder ciertas evidencias científicas. ¿Hay alguna esperanza de que vayamos? Is there any hope that the narrative is going to change? Because one thing also, I would say that science doesn't mean atheism. There are many scientists that are not atheists, right? A small percentage. Small percentage. Because there is this political strategy amongst the atheists that if you question us, you're heretic, you're sacrilegious, basically. So, yo digo que la ciencia no la podemos equivaler tampoco con el ateísmo, porque hay muchos grandes científicos que son creyentes. Él dice que, Kripaniddhi Prabhu nos dice que muchos científicos, la mayoría son ateos. Y cuando uno intenta como desafiarlos, te acusan de que eres estás haciendo un sacrilegio, o eres una persona no científica. Once they're in this, they have a scientific career, and they're in the process of studying biology and promoting this idea there's no God. Once they're inside that prison, if they question it, they get kicked out. They get ostracized. Entonces, una vez que ellos entran en ese paradigma, ¿no?, de ciencia, de que no hay un Dios, de que ellos estudian su carrera, están un poco como en una prisión. Es muy difícil salir de ahí. So when But there must, like Isaac Newton, you quoted him at the beginning. Isaac Newton. Isaac Newton, yeah. He was a believer. Sure, most of the scientists in those times, Yeah. Boyle, Newton, there's a few others that I can't remember the names. Even They Darwin. were all. Even Darwin was a believer or no? No, he was atheist. His He wife was a believer in God, and he was completely atheist. He said, "I can't accept." So he was the pin-up boy, the carrier of the torch of of atheism, which there was a response against Christianity. The intellectuals had been they had been inquisitioned, like Galileo, Copernicus. Yeah. They were persecuted. So this was kind of a reaction against Christianity, that the intellectuals said, okay, there's no God. Yo decía que hay científicos como Isaac Newton que eran creyentes, Boyle, había muchos científicos que creían, pero después, debido con la Inquisición, la ejecución de Galileo, Copérnico, o sea, a lo largo de la historia los intelectuales estaban siendo perseguidos por la Iglesia. Hubo como una reacción en contra de la Iglesia, y muchos de estos científicos pues eran ateos.
And the new scientists, the new atheists have so much power in terms of the governments. In America, you're not allowed to question evolution. You're not allowed to introduce creationism in high school. En América, por ejemplo, los ateos tienen un gran control así a nivel científico y en la escuela está prohibido, de hecho, el enseñar lo que he opuesto a la evolución, que se llama el creacionismo, no sé en español, how you call it in English? Creationism. Creationism. La teoría de que hay un creador, ¿no? Que hay un diseñador. So this is the problem. There's a huge bias, and it's political, it's governmental. Entonces hay una influencia así política a nivel del gobierno. There's been a campaign to at least introduce the possibility of God's existence into the curriculum. And there was a court case. It was staged, I think, in Arkansas, somewhere in the south of the U.S. And the judge, he rejected the proposal that at least consider the idea there could be a supernatural power behind the universe. And it was lost in court. Entonces hubo una proposición en Arkansas, en el sur de Estados Unidos, de que se pudiera enseñar in schools or for the high school, en los institutos, la posibilidad de que hubiera una fuerza supernatural que hubiera sido la causa de la creación, y esto de hecho se llevó a los juzgados y el juez decidió que no, rechazó esa posibilidad. The problem is they've misinterpreted the word secular government. They've changed it. They say secular, but what it really means is atheistic. Entonces no es un gobierno secular, es un gobierno ateo. Secular means neutral. Que secular querría decir neutral. We're not being dictated by any scripture, but at the same time, we should be open to other paradigms. But no, it means secular for them now has been interpreted in the terms of legal atheism or agnosticism. Secular quiere decir agnosticismo, como mucho, pero en general es ateísmo. So this is the problem being faced. But certain scholars, some scientific scholars, very, very popular guys, have put out books like Darwin's Doubt, Signature in the Cell. Many, few books have been put out. And so because we have the internet, social media, we have things being popularized, different perspectives. Some of these books have become best-selling, New York Times bestsellers. Entonces ahora hay grandes científicos respetados que han escrito libros que se han convertido en grandes ventas en Estados Unidos, como La duda de Darwin, en los cuales se presenta, these books present the idea of a creator, right? Oh, they completely dismantle Darwin's theory of evolution, neo-Darwinism. They're all being dismantled. I mean, it's just follow the science. The science is exposing Darwin's theory is completely falsified. Entonces ellos científicamente demuestran que la teoría de Darwin es falsa. But of course, there's the atheistic who are also on the social media, and they retaliate with such hostility and hate. It's like Haranikashi-pus. And there's pure speculation, but they usually get more hits on YouTube than the guys who are actually exposing this huge lie of evolution. Is such a huge lie. They know it. Any biologist, zoologist, evolutionist, they know how flawed and deficits. How many deficits in the theory of evolution? Entonces hay mucho debate así en el internet, pero de alguna manera los ateos parece que tienen son más atractivos, ¿no? Because now they have these supercomputers. And they say, okay, we have a universe with so many events. We have a universe with so many particles. They figure it out. And then the computer calculates what's the probability you could get evolution based on what we know in terms of DNA and all this.
And the probability is so tiny that they came together at the in 2016 in England at the Royal Museum Convention. Con su ordenador están de nuevo intentando determinar la probabilidad con toda la evidencia científica a nivel del DNA, del ADN, de la probabilidad de que hubiera una mutación. All the top scientists, all the top evolutionists, they all came together En el año 2015, 2016, 2016 in en el London. año 2016 en Londres, todos los evolucionistas más importantes del mundo se reunieron. And the most respected evolutionist, Y el scientist, evolucionista más respetado, his name is científico, Gab Miller, Gab Miller, and he's from Switzerland. él es suizo. He presented a paper Él presentó un documento and he said, we have to reevaluate the theory of Darwin. tenemos que reevaluar la teoría de Darwin. He said, there are too many deficits in this theory. Hay demasiados errores en esta teoría. We have to come up with a better explanation for evolution. Tenemos que presentar una nueva idea acerca de la evolución. So with all the discoveries, they know it's a big lie, but A pesar de todo eso, con todos los descubrimientos, ellos saben que es una gran mentira. it's like you question someone's religion, they can kill you. They can, if you go and tell the Muslims or something, it becomes a huge, like it's the most fundamental, emotional, it's subjective thing you have. It's your core, it's like your core reality, my belief. So their core reality is no God. Si uno intenta desafiar a alguien en su religión, es como, eso es su realidad así más profunda, ¿no? Y con estos científicos igual. Cuando uno intenta desafiar esta teoría de la evolución, pues estamos desafiando la base, la fundación de su creencia. Jai, all goes to Srila Prabhupada. Kripaniddhi Prabhu, thank you so much. Very fascinating topic. I certainly go much clearer about how the evolution theory is, like you say, is full of deficit. Being debunked. It's being debunked. And yeah, it'll be wonderful to explore the topic further because, of course, once we understand that is not a real theory, then there are so many implications, and we didn't touch on that. But that's, that will mean so many things, right? Yeah, they did a study on the decline of morality in America. I'll translate because I'm gonna. Yeah. So, entonces, yo le estoy agradeciendo a Kripaniddhi Prabhu que sin duda nos ha aclarado el tema así de los errores con la teoría de la evolución. Y claro, nos queda por explorar ahora cuáles serían las consecuencias o las implicaciones si la teoría de la evolución es falsa, ¿no? ¿Qué es lo que nos queda? And they found on investigating teenage murders, mass murders by teenagers. In US? In the US, the FBI investigated what is their manifesto. So they studied manifesto of some of these kids to start thinking about, life, what is life, and they go and they kill, they go into schools. It's been a big, big problem in America. En Estados Unidos hay muchos asesinatos en masa, ¿no? Por gente joven en la escuela. Y entonces el FBI hizo una investigación para ver el decline o la declinación. Disculpen mi español, algunas veces me olvido algunas palabras. De la moralidad, ¿no? Yeah, so the FBI investigated these two boys a few years ago, and they went into the school and they murdered their peers and the teachers, and then they found their manifesto on their computer. Entonces ellos vieron algunos de estos chicos que fueron a la escuela y mataron a sus compañeros de clase, a sus maestros. Y en sus ordenadores vieron como su manifiesto, ¿no? Como tienen sus ideas. And their manifesto was, we're just products of molecular machines.
life has no meaning. Nosotros somos simplemente máquinas hechas de moléculas, la vida no tiene ningún sentido. And we're just pitted against each other in the process of survival of the fittest. Y estamos puestos juntos en el proceso de el que esté más survival of the fittest, el que sobrevive, el que esté mejor equipado. So we're just, we're the fittest and we're just taking out the weak, taking Entonces out the nosotros weak. somos los más fuertes, estamos deshaciéndonos de los más débiles. That was their manifesto. So Darwinism has infiltrated into sociology, politics. Entonces el darwinismo ha infiltrado en la sociología, la política. There's no foundation for morality or ethics. There's no compassion. There's No hay un no fundamento humanities, basically. para la humanidad, la compasión. Yeah, it's devoid of humanities because we're just products of matter. Está desprovisto de una humanidad porque somos simplemente productos de la materia. Hare Krishna. Thank you. Muchas gracias a todos por estar con nosotros en este programa, Bhakti en Conversación. Por favor, suscribiros al canal, compartir con otros devotos si podéis hacer algún comentario. Nosotros estamos aquí en esta parte del mundo, en India, en Mayapur. No sabemos quién ve los programas, la única manera de saberlo es con las visualizaciones, vuestros comentarios y vuestro apoyo, sin duda, que es muy importante para nosotros, para continuar con estos programas semanalmente o casi semanalmente. Muchas gracias. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna, Hare Krishna.